Sambisi saban television get bat pousse fani zablet sunre noro wakatu wa mete dikir ki bayne more anam puine ya azula de me na yi woto ne tinyo kolra ayella san libra sabluna luna wa akita me ti lebre ba o bera bim pour woto o bola tengana ba to bi kon fob kalre yal sabna bizuto to ne pa lebre be ne ye yo kolra wenga sankille ya lebran kille ariab sambam sekne ki ba kitba la buine woto ki ba ya so point ina wanto pam venam ti yir buto kiba pour me na watu ya mete nanguma kwamba menin yelle ti february wa kiuga yen woto ne ya kwam sol se yirban piga la semaine me Burkina Faso kanu mo on me libre arabe moto ne en kolorba les quand passé karam sam namba fa et tout ne tara dawda yam wero bam zinda sab commune wa sohne école ramba et kiba wer so point ina wanto pam venam ti do tum sambisi et nam posi la barka la kiba wer so pour masan Nyo korolga zulu sa ada pama pang woto ki nyarana luna woto ne tit santen yel woto ne tengan bandamba anki vede pelamba ki nizal ben bonti civil damba anki fanya tan so bonwesa sababu woto ne it sandik wa arbinda woto ne neba yopwe man kalambe ne obsuka vede pelam ya bambo nase ya luna tenewa yen ye woto ne muniga me jatan so bonwesa da yakabya mkenga to sam ko bawre la pam nimbamba woto ne onku doli ne kaya so la suko to ne bene zandaram dam bam pila tambo lab kelon ku to ne fa tan so bunwesa zandaram dan nume am porli la pour woto ne saba adi yip sombere tinim bamba lui bersa pour woto ne ta parak ne tugul suka kare ndu bum puhdi woto ne am pusgi tine ba yiman kalam nebni sum porol ba mesonra ya wusro et ketongom da yo korla yel zulu si la mo sa région du nord wa yen et un winiga metiti taw babra mobile wa son tongne libro en keng so rapport ben rahmanora kitame ti sanson luna wotone sampalenda zulu esketa ben wotone ti twengisi tan so bon sa tu mona si sababu ti luna ko men wotone yilam pama ya tu kuranwa yemenga yella ya to wotone lo toemba me luna na ya me ti tan so bon sa tu mona sababu ba mezo san rame kitame tab son la pale bon waoye yon fa aya zulu se mbeso rapport bene ina kele kenga tita wotone tina ya meti me kudra o pipi podra gibril zango ton pama bamba banga zugo top compte kaseta venra irkelarba zulu e han to yida ya wala fi wazi ko iske la fi wazi ko nemti la top kabe etenga kam bebe mand bilfu dare ma ha wato ya bar kernya sampa évacuation mais ambulance la patin tout sora la ampa silra on wa antogon wa na ngehe to kelle profiter évacuer mar keranga en am sa son to fomi or patou et silra wa togon wa quand il sababu ti fome yen on penser mais ça wa togon do ko même ti électricité on coupe ta 2 semaines auto on est au mais à tombe de l'électricité donc qui te bam pas train tombe ti courant capi donc on enfin à tout les zulu et en quantité aux population et si tiriba capi la nan sawa yela tabni si on sodaka sinon riba mi zulu ga et ne vont bien qui te pas train pas mandi wa handate si da ti convoi namba riba tout de wat la pas ne ba femme train pas wakire son narari be ya sida ti ONG namba motaka da me ne ligi nambil bilfu on content c'est to yida wala solidarité o namba be ka si to menti ne la patenta ne mbuide ouais patenta ne mbuide fa ad Burkina Faso lebre ba me mandala be mni yo korolga yel sin libra sabluna luna wotono wa bala ya bum son to wane zule kasanga ta sankile nankeng wotone de lebre ba sin tigim tab sul kasanga yembal pora abuni ga me ti ba manda pelen yika la yiro wotone ya reta bisen ko rambun Burkina Faso tinga tor soba to bi kinge sabsan na manra an songa sampalenda ad yo korolga wenwa sampanyak ne nga lebo gwampa gomde lebra gwamme sampa gomde Burkina Faso na yi zulu istek de liab sampam sekne ki ba ba la ba me wini go tagasra ya tumna taga siblina kelsen zin be la Alphonse Drawon nan le bon wazun ko ven man pass Rahman ore Burkina Faso nyoko lo tara ko son kenga tawri yel kanga ya bumsin watnera bim en compte lebre ba yari soti lebre ba sentik taba so ningap sambonde réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso zekat kwayra nan ko transition to damba to bi kesil 15 octobre
en tom tio ko lo ton pa managri ko sa président du faso ya ab yiken yega menga labra suusie ti wakat kanga ya to ko ne mbuida Suleiman Wedraogo ya lebra sula ne da yemri la tonda commerçant amba ton me jehamete ton ha pa yiki ambahti ya woto ne ya ton bala a problema betchonga boyinga balay sanjese ten soso gibo titawo sole la nam sigia ya tense ba ba solo ramba tipihila ton na jiman gwama men ngomne tabat wo men ti dori sura a bahara est-ce que ton no commerçant amba ton nan ton ko men yenen bo bala wusra yitta province ha mo wato wala wo ko capital anda ti dan libre bam patwen wa ton patwen king ton e problem king la ton be ti ton na bon président wa ande bala yelam fere me na libre man kan jini nimbi da net fa ajige la modok ti tenga men ne jini subsandale sa fa bible en ton de donc ton ning dubla octobre tibiki pinda te wakata pa gwam wakate gwam logame yiki yalse te tenga le bangan bane te sampa gan bane tonda yemra tonda commerçant ma menga yini yim am ndi wa menga na yeto leer ba sulla woto kile nan ko sa Burkina Faso chambre de commerce sul kasanga top to yikante leer ba nisi hambe temeni posé tan so sa haman sanga tibale ya to neba nambase réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé qui le nan ko sa président du Faso Paul Henri Sandaogo Damiba tabo wawi sard ningab syndiqué la poulum nembuida wakat ningab sa wandi nama nguligi bam nan tumame ti ko lo ton le waziri tenga ton tigmi de Burkina Faso nembuida ton zibetaba Yon soba yen ab kusameto pak président Rochmark Christian Kaboré yisi ambasotone delia mouvement plurien sera comme avancia sul swingi tibumba yimel panan leben yuwa pinda to ku ko rambonti empress kawa absulla nore sama suru giro la swingi wotono ne da seka ko bala wingi to pak président Rochmark Christian Kaboré yisi wotone leben yi wakati swana zen ko kangawa absom pirna pala sinyak ya motone mbon soda kuna to bo gulubi wotone kinzabra pora en zabe netan so bon sans fan Burkina Faso adia Abdoulaye Kindam Penarba abna librangilanta hado Burkina Faso tenga taut soba a Paul Henri Sandaogo Damiba sindik noron wiligi tobara tamenti soda kuda ratit soda nim sindik vosum 2019 2020 la 2021 yumda ob wakin so mengtum na taban zabne tan so sot san aya boom impress ka opora obson wen nuk poka la empress ka taw dem wilgame ti bamba raba ya ti tenga taw sob nid pangam passe modron bol policier amnis ane militaire d'amnis obsen dighal 2011 yomda to fawa pass on faw tum da pora to zabne tan so sotsa et kelra masuru giro ambole réserviste ramba soma atora taliba ngande ke 2011 soda asmen bebe te bonte soda policier ni militaire radio ramba asan le bgon bolo fan kerbe we uru ne ka mi bisimbe we asan le bgon bolo fan tigitawa atende ka fan naare to ton zabe wala ton me hiya acteur ne société civile ne ba e ne bu so be tere on zugo to ranta le bgon wele ti volontaire da ma o gulsi ti nata ban ti gulsi don zaban fan bayira ti parce que bayira fan gare ntari mi ne ton fan jiwa bayira to nan ka zaban fan ga tromba ne ningi na zaba faare e wala te be kan tar zaba ndat sentenke ndat yi min hinam ndat yi bonwa ton zaba men yan wurunde sekal la zaba fatenga sekal lam te jeune nam de civil ne ba ne fa gulu te yore te tigin zabe te baske ton patensi to moro ton ne ba ndat temsan dire ntar pagaban digiri rapa la ba digiri banamba ton zinget ni e yala ngo ton ndat lance appel ti volontaire nam na di men angul te biure e ton te zaba fa bayira la masuru giure kelen kenga tawro wilgam passe ti sayne bomba tax rapport ya ti sodas kerembe tubni dig panga sin ne zabra wengoa apata nembuida sungu de bzingi ngaye la sanayil ti nembuida fa sur sigi bomba kotame ta Rochmark Christian Kaboré sin ya tenga na kurra
ob yise mbase ta toy en kenga sandat zingninga temba halame parce que arok ya président nebson voton konam ya président nebson voton konama ti sodas puisuka yik mana président rok marquis client coup d'état wa observa libérer président rok bare ya nebe handi ka confiance kon ya nebe han vota rok basaga a patoka ya bumu ya négociation ele ay bumu ya tile ni sodasa to bi président rok marquis na kabore ti ba président rok wambe bo o bi yo suite cividam kam parmenga la ton di ki yarta men ki de libérer baramba ya boyinga ton barata man ne pangre ton zingeti la masuru giro kelon wilgame ti sinna yilti ton to zabne tan som sotsa ya tinir fara wala menga lat sakke ti Burkina Faso ya ton fan so ti nak tab no gan yenga ti mik de me ti nakend kanga ayita sabab ti ton tan som sotsa kwamba zuba la menanga sonra tara pasar Burkina Faso ka ne tit sandik février kiuga yenye ya kwampila zaka la semaine motonwa yelka ngame akita me ti rogodba otonu bera bim point anzeke to naba école sa karam samdamba la école sa soir botone etumna tara dawda yambo go bamiaka yamiking sab commune école sa yi point nanto manam nifka setu l'absence ne école ba soir ba la karam samdamba obsinya buninga obnangile lamenta do bitkilaba at sẽn seng rɩɩg n yʋʋmda yaoolem kiuugã tãabã n na n tog n tãag wãnkat kãngã at sodaas la ninsba sẽn get b kõmba koglg yell sẽn be région du centre b sẽn boond tɩ brigade régional de protection de l'enfance du centre ad b zẽka koees bal n wilgi ad bãmba paama kibay kobg la yopoe sẽn wilgda tɩ komb n yɩ menem tɩ b pa mi b sẽn be zĩig ye baarẽ loogr kudg n tɩ b sã n yẽnda komb sãnda ad yel-kãngã ada wa ne peleng yik wusgo komba rogodob nenge sẽn tog n yɩɩda écolos ninsba sẽn tar b kombe yũm-yũmã taoor dãmba a Laurentine Kabore bãmba yaa école maternelle segno taoor soaba sẽn be sãaba tõnd sɩd wʋmame tɩ b sɩd gomd koamba zuuba la tõnd wʋma tõnd sũurka yɩ nooye la yel n kõm wẽ la yeelame tɩ bõe tõnd zakãngã pʋgẽ kama ta tu kwabag ne zaka a kwabag ne zaka kwama ya section rãmba classe rãmba tãabo la maternelle la primaire ne maternelle la classe maternelle la classe rãmba tãabo donc petite section bébé grande section bébé moyenne section bébé la petite section ya kwama ta yuma ta moyenne section kwama ta yuma naase grande section kwama ta ya yuma ni sẽn ya ne Zinabu Kabore sẽn ya Darul Iman taoor soaba ad bãmba me ad b yam pa gã ye tõnd sɩd wʋmname goabg la rɩt n fãa tɩ togsd ne kambã sẽn menem na sɩd yẽta neb me sẽn sɩd kẽed groupe rãmbã n wilgd kam sẽn meneme tɩ sã n wʋm kibare bɩ d sõng ye donc tõnd mim tɩ baa sãn na ka menem tõnd nengẽ me tõnd mim tɩ yaa sɩda me maintenant tõnd me n zãad d kambã to-to wã tõnd sãn dɩkame yibe woto yaa zaab la kuisa b sã na n wa rɩk b zaabre sõm n tara carte n wa présente wilg tɩ fo sɩd ya biiga baabã tɩ tõnd yaoog kõ fo biiga yẽ fãa yaa gũus wʋm-menga na yɩ tɩ ned wa profite ne paara rãmbã wa ree bii tɩ tõnd ka bãng kɔa rẽn kɩte tɩ école sa taoor dãmba n na n kos kõmba ba namba tɩ b tõoge n tũ no-kẽndr la ninsba b sẽn gãnege n na n kogl kõmbã karen-dotẽ wã a Laurentine Kabore on tara kat rãmba n kõ ko bii fãa ne kate la fo sã na n dɩke fo wilgde kata bɩa fot bee beene a yʋʋr bee bee sõndr bee beene tõnd sã n reeg n gese tɩ tõnd bool biigã n kõ foogẽ la baaba rãmb ne madam tɩ yɛl lim yik n tʋm neda woto tɩ yaa bãmb neda tɩ wa dɩke biiga la pa wa ne kata me tõnd ka sak ne tɩs wa karen-bi-bãanesa karsaam dãmba taoor dãmba ad wilgamba tɩ ad bãmba tara yam nan buud to-toya sẽn kẽer ne école la pʋga n zãmsd kõmbã tɩ b tõe n kogl b menga baa tɩ b sã n be école wã maa tɩ b bee vɩɩgã pʋga a Zinabu Kabore tõnd tara leçon tɩ boond tɩ activité de vie pratique wilgame tɩ yaa leçon n kõt kambã saglse vɩɩmã wɛɛngẽ donc tõnd kell n wʋm yella sẽn pi woto wã tõnd dɩka la n maan leçon kõ kambã classe rãmbã pʋse voilà donc yɩtame tɩ tõnd wilga kambã yãmb sã n yɩ n kẽna ba tɩ b sã n tũ yãmb tame tɩ seg neda a bɩ t'a bool yãmb bɩ rãmb da sak n kẽng kɔa wala ned sã n yet wa ree bũmb menga boora kẽng ye tẽm tɩ bilga fo ne bũmba paam fo n dɩk tɩ o maka be yame ye
yãmba yẽ ne t'a yalsd ne mobile bɩ a montere la yaa sẽn ges menga yaa bõe la tɩ maale fo me tara wudgr bala en tout cas tõnd me yẽta pag rãmb wat n togsdẽ tɩ kamba yeelame tɩ b sãn tɩ yɩ tɩ b kõ bũmb tɩ me tɩ la yeel tɩ b sãn kõ bũmb la re ned sãn boolo bɩ la kẽng ye tɩ tõnd me miin tɩ tõnd le sõa en tout cas a kilame quoi ad komba meneng woto sẽn lebg zulu a Burkina Faso wotone ada sõmba me tɩ komba rogdba tõog n puk b nifo n sõng karen-saam nambã n kogl komba Burkina Faso na menkeng tawra yelle la nangume ti Burkina Faso biga wane tankwemde na song zikanga la bangeti ya yolomda wenge ya dorka zida obya karen bibegre en karam France tenga adia ko sol saka son twen vugu nyiran keng sandatin la sanke lembuliam on wane wotonwa dele san li ko sol saka pora ate tunre fa bebene itum na tara pakis ba Mariam Witrago bampa mi ya tumda te o manab nifka seto la bleben sohne ba abna ngile lamentado a dorka zida ya Burkina Faso bi sun karam de Lyon Paris solmo la seni yende yolum da ya bum sun tar yon de kengo ren kite tayaka yam na man tum ziga sun bonti dodo sanitaire ya ko sole sise obsun to indi kan to regal ziga a awa zida ya dodo sanitaire ta or sobma be Burkina Faso ngeti tum da woto data ligre sida la développement en yida ti ton me rata men ningir nawre en songo tenga ti ha ti Burkina Faso wa pa ni yang so Burkina Faso ya net fa ya Burkina bili hon do kane ya yen so Burkina Faso donc ton me contribution ya de na ga nugu ti ton tenga ken tawre la ton tenga ram tar lafi ti yam ti sa ti lafi akeda ni yologom kalma wata ni ba su bur kateka le yam ti sandi ko soya ne ba ruta yare ba fos septique ba fos ramba be soro zuga ne ba ruta yare dans les lieux publics terrain fo hanta katun vus menga bra ti balzinga ti fota yalse tu vient ya meng patun vus ya patun kele bala wa senzemsi ya wakat kanga la ton pam yam yakra na yaga tenga nan satum te pala sinke ni ko sol skanga wotowa fo senke poe raprudum zigo pagabrudum zigo bugum yebe poe yasa a awazida ke tempas da ton venom zikanga fo ha tabala ya pisi fasani wakir pisi fo pakram balake ko sanke toilette pour moi na lour rapazi be tore na manwe keng be tore ko na pekun ku be tore obe sanga tawron tunigi ti bafo be ziga ti ko ma kupi kabine o tum te pal kan oto to yam ti fo kelem pam ko mbene ton hanta ziba toilette ta ziga wan digil ti kom kabe ton toilette wata ni zanga ayingra ya koma atengra ya dese luri sun ke we kenga wenge ni ke da tore ton san rato kodoka ton pakda nu pek zingwa communiquer ne kane na yita fonra yinana sans puis ça va bala nsok toilette yelle ton donner amba fana bebe dodo sanitaire taw demba bonda tenga taw demba wa mairie da taw demba la nebla ni se sun sogondo tigir da moto wa festival damba wa yin yila rembu totore to be gesen da ko sols kansa ningle mazige ti bade nebla ni se sun zekar nawrun wat zikansa wa lafi wa sakda zindam lawa yi sabab to wat remziga wari ka basan le lebugun loye tenga pogume obsen to empam ko sols kansa ndigele songoda adam bisa adia parapson naman bampila yobe nkaram alkurana wotone antase zine banko motone bangeti te yumanase labri wotone ananki azam sakapora labs wanto yine bangra marsa kiuga rasmani sanlora labkel na rabta botone ndiknet fane bangal kasit sebre ninga nugo yi nuru dinmi sunwa bonheur ville sakapora fati sankara bam zinda be man kaseta venra abdullah kindan nangilantado ya pagb sõor sẽn ta bõmba piigla yoobe n karem alkurana n baase n na n maaneb kareng-dao nuruddin misra sẽn be bonneurville saka pʋgẽ yaa sẽn ta yʋʋma naase la b rɩk n tõoge n na n sog alkurana la b wilg n ba tɩ bõmba sẽn paam bãng n ninga yaa bũmb sẽn na n sõng bõmba b vɩɩmã pʋgẽ pagba sẽn karem n taasa sʋka d pẽnega aminata kabore a ne rasmata tõnde
tɩ b gomdẽ tõndo il puusd pipiar karsaamã Sheikh Abdulrahman Kabore ya ton karsaamã tɩ la bark wʋsgo neb sẽn tõog n tall sugri la nidg pãnga la gãneg menga n na n tõog n na n karem tõnd pagba alkurãana tɩ tõnd na n tõog tɩ taasa yaa ned sẽn yaa sugr soaba bala yɩl n paam karem tõnd pagb woto tɩ wa tɩ tã na n karem alkurãana a gibr pis-sooba gilli a yaa toogo donc ne wa tõnd pʋʋsd la bark wʋsgo tõnd sẽn ka n taas woto nor wã wẽnnaam sõng tɩ d dɩka n tʋm-tʋm sẽn na n naf tõndo la d zagsã rãmba tɩ d zãr kɔmã la d sɩdba na s ned yagsa fãa yelle en tout cas b n tɛga wʋsg tõnd vɩɩmã pʋgẽ yaa Sheikh Abdul Rasmani Kabore sẽn yaa Nuruddin Misra limam n yals b toore na n dɩk bãng rãmb pʋɩ ne pagbã la wilgame tɩ yaa sẽn ta yʋʋm pis-tãab la woto tɩ b be tʋʋm kãngã pʋgẽ yaa rẽ n sot b kell n zẽkd boole n kot pagbã tɩ bãng ning b sẽn paamã b rɩk b vɩɩmã pʋgã sẽn na yɩl t'a tõog n tall b nafa wa nabiyaamã sẽn sagl bũmb ninga d kelgba yɩkda yʋʋma a naase yʋʋma nu na yɩle tɩ korengã yɩ sõma n tar bũmb ning na tas pagba yaa pagba modge tɩ b sẽn paam bũmb ning b tõog n zã modg n zã bũmb ning b sẽn paamã korengã pʋgẽ tɩ yẽ na n tar yõod neba sãn karem na n zã wa wẽnnaam sẽn sagl tɩ nabiyaamã sagla yẽ yõoda n yɩɩde sẽn na n karemba tɩ yaa koreng ne yʋʋr bal koa la b le modge n yɩ pagb ninsba sẽn na n wubg kamba ne dĩine la b wubg kambã ne zʋgdo tɩ yẽ sõma n yɩɩd koa wilgame tɩ yɩ pagb piig la a yoob la sẽn tõog n maan b karengã daooga la kae b sõora yɩɩda woto sẽn karem n taase la Sheikh Abdul Rasmani Kabore sẽn yaa limisrã limaamã b kell n zẽkda boole n wilgde tɩ pagb nim sẽn wa n tɩ ratb n kẽes b meng alkurãana zãmsg pʋg fãa b wat tɩ bõmba dig noorã pakame tɩ b tõe n dɩk bãng rãmb pʋɩ nebã rũndã ne piila a yoobe la sẽn taasa yɩɩda wotone la sẽn tõog n yal sẽn na n maan doaaga yaa ne piila a nu pag ning sẽn dat fãa tõe n waaka wa gʋls tɩ n waaka n wa karme tɩ n pa yãk sõm n doglg pag tɩ yaa wotone t'a wa namsda ye sãn dat wẽn la rat wẽn tɩ n tʋʋmba la fo sãn wa bala wẽnnaam sãn sake fo na n paama minimum fo na n paama me n bãnge wẽn la bãng wẽn tɩ tõog tõog tũus wẽnda la tũus wẽnnaam nabiyaamã la bãng sɩdb hake fo sẽn tõe n zãs sɩd to-to ninge tɩ manege la y bãng tɩ Nuruddin Misra sẽn be Bonneurville saka pʋgã yaa mis-kãngame n yaa arzum mis-kãseng sẽn tɩ yɩɩd b taabã saka pʋg beene Burkina Faso opérateur économique la gimumini bonkungo bamana kalam marsa kiuga rasma waisan loga yibi yumpino la waizugo tone zamandara nebi kateka nataba yama yimre la sunla yimre mandwaga nkoswende tabiafba la biolusba itumnata la sanzio bamana kaseta vendra la alagi amadi adamasore bamana libro anta ton bunning sanzinbewa Alaji Abdelmoumin Bunkungu broa 1963 yumde la emarsa kiu rasma waya lapsak wenna mbole ubi neda handa ya leb kasanga bonti operateur économique blevanta la nidu panga senkirno wala dina tumpoin yaren so Alaji Abdelmoumin Bunkungu yi neda o yarse la tumnanta se la bjindenta se handa perde dileb kalma lor pole ne solo lor pole moyemba na rataba na karma alqurana obsaka poin bonti padwa tɩ wẽnnaam rɩk karengã yel-sõmdɛ noore kɩɩda gãaga yel zĩigã pʋgẽ woto zãma kõn bãng n sora n kell n sɩd zĩnd zĩigẽ wã na n wa maan tʋʋmda kasete yaa rẽ n soog tɩ toog naaba fo ya sẽn be yãk nebã délégation yaa délégation bedre tɩ minis nam zĩnd beene yɩ toogo na n wa kell n zĩnd zĩigã pʋgẽ woto wã doogã maaneg zĩigẽ ana leb n ges mikdame tɩ bõn-kõngã bu-yalengã leb n zĩnda zĩigẽ wã n be bɩ wagaka n yɩ de-dugu la sẽn yɩ la toodẽ kɩɩda bayira ana leb gese mikdame tɩ Burkina Faso karemsa taoor rẽmba politika taoor rẽmba la diinã taoor rẽmba la lɛbdba fãa zĩnda daoogã zĩigẽ moyam toore shek namba sẽn kell n zẽs koeese daoogã zĩig wã fãa wilga kɩɩda sɩ to-to a ned pãngã tɩ fãa na n kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam noorã gãaga la a yaa fãa n kẽesa arzẽne Qur'an karengõ la sadga la wa karengõ wa n kell n baas tʋʋmda wa birra'i rahma wa bizza'i zulfa ya woto me ya kiba inda bed nusim sambisi pusi la barka wẽnnaam sãn sak la pa zãgse beoogd na leb n paam taaba ne kiba ya taaba